Hello everyone, welcome to our channel. ମାନବ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ମନୀଷାର ରସାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ। এই ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରିବା ଅତି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅଜ୍ଞତାର ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୌତନା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନବିକ ଚେତନାର ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସୁନ୍ଦରତମ ଦିଗକୁ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଖାଇଥାଏ। ଦେଶ କାଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସର୍ବକାଳୀନ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବସତ୍ତା ରହିଛି ତାହା ସାହିତ୍ୟର ଓ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅତି ନିବିଡ଼। ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ, ଅତୀତରେ କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ସେହି ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦଶକ ଶତକରେ ରାଜଶେଖରଙ୍କ କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତକର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦ କିପରି ଭାବରେ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଅତୀତରେ, ଏହି କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ସାହିତ୍ୟବାଚୀ ନ ହୋଇକି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଭାବକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଂରାଜୀ ଲିଟରେଚର ସାହିତ୍ୟର ସମାର୍ଥବାଚକ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଲେଟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଥିଲା। ଔଷଧ ଡବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ବିଧିଲେଖ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଲିଟରେଚର, ସେଇ ଲିଟରେଚର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଛପାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିଟରେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆର ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଛି। ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଦିଗନ୍ତ ବିପୁଳ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନନ୍ତ। ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ କରିବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହା ମାନବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ରହିଛି ଏହା ଅପରିସୀମ ବିବର୍ତ୍ତମାନ। କେତେକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିଧାନଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯାହା ସମ୍ୟକ୍ ହିତ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ସହିତ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ମତ ଦିଅନ୍ତି କାହାର ନା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହିତେନଃ ସହ ସହିତଂ ତସ୍ୟ ଭାବଃ ସାହିତ୍ୟଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଳନ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ମିଳନର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ ସାହିତ୍ୟକୁ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥୌ ସହିତୌ କାବ୍ୟମ୍। କାହା ମତରେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହଙ୍କ ମତରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କେତେଜଣ ରଚୟିତା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ବୃତାନୁକରଣମ୍। ବାମନାଚାର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟଳଙ୍କାର ସୂତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ, ସେଥିପାଇଁ ବାମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କାବ୍ୟସ୍ୟାତ୍ମା ଧ୍ୱନିଃ। କୁନ୍ତକ ତାଙ୍କର ବକ୍ରୋକ୍ତି ଜୀବିତମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍।
विश्वनाथ कविराज तांकर साहित्य दर्पण ग्रंथरे साहित्यर संज्ञा दर्शाइछन्ति जे वाक्यं रसात्मकं काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर ग्रंथरे दर्शाइछन्ति जे रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। एथिला प्राच्य मतरे साहित्यर संज्ञा। वर्तमान देखिबा पाश्चात्य मतरे साहित्यर संज्ञा कहिले कोन? मैथ्यू आर्नोल्ड कहिचन्ति लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। अर्थ कोन ना साहित्य ही समाजर दर्पण सदृश। एथिरे समाज प्रतिफलित होइथाय। एमर्सन को मतरे लिटरेचर इज ए रेकर्ड ऑफ द बेस्ट थॉट्स। अर्थात साहित्य हेउची उत्कृष्ट भावसत्तार एक कलात्मक अभिव्यक्ति। सेहीपरि आरजे रस को मतरे लिटरेचर इज ए परमानेंट एक्सप्रेशन ऑफ सम थॉट और फीलिंग और आइडिया अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड। अर्थात भाषा माध्यम रे जीवन और जीव संपर्क रे केतेक चिरस्थायी चिंता भाव और अनुभूतिर प्रकाश हेउची कोन ना साहित्य। ये थिला पाश्चात्य केते जण पाश्चात्यंक मतरे साहित्यर संज्ञा। वर्तमान आम आलोचना करिबा साहित्यर स्वरूप कहिले कोन? आमे जानिछे मनुष्य होउची एक सामाजिक प्राणी। निज पई से जतबेले कर्म करिथाय समाज रे आउ 5 जण पई मध्ये से कार्य करिथाय। तेबे ए जो साहित्य सृष्टि लाभ करिछि साहित्यिक केवल सर्जन स्वप्न रे मुग्ध। यार जो निजर मनर जो रसाळ भावना रहिछि ताहाकु से केवल व्यक्त करे नाही। से सेति मध्यरे समस्त जातिर जो जीवन दर्श रहिछि से गुड़िक मध्य प्रकाश करिथाय। सेथिपई आमे पूर्वरु कहिले साहित्य हेउछि समाजर दर्पण स्वरूप। साहित्यर प्रयोग अनुसार ताहार लक्ष्य निरूपण करा जाइछि। कलार आदर्श कोन ना आर्ट फॉर आर्ट सेक कला पाई कला, आर्ट फॉर लाइफ सेक जीवन पाई कला, आर्ट एज एन एस्केप वास्तव जीवन रु पलायन पाई कला, आर्ट फॉर सर्विस सेवा पाई कला, आर्ट फॉर सेल्फ आत्मानुभव पाई कला, आर्ट फॉर जॉय आनंद पाई कला, आर्ट फॉर रिक्रिएशन चित्त विनोदन एवं विश्राम पाई कला, आर्ट एज क्रिएटिव नेसेसिटी सृष्टिर प्रेरणा पाई कला। ए जो मतवाद मध्यरु दुईटी को मुख्य बोली ग्रहण करा जाइछि। सेगुड़िक कोन ना प्रथमटी होउछि कला पाई कलार सृष्टि, द्वितीयटी होउछि जीवन पाई कलार सृष्टि। ए जो कल्पना विलासी गुण रहिछि सेथिपई कला पाई कलार सृष्टि मत व्यक्त जो रहिछि यह आधुनिक वस्तुधर्मी समाज रे जीवन पाई कलार आवश्यकता को केही अस्वीकार करि परिबे नाही। जीवन सहित साहित्य कोन अत्यंत निबिड़ भाव जड़ित। साहित्य मध्यरे ही मनुष्य निजको चिन्हे निजर जो जीवन रहिछि निज जीवन विषय रे नूतन एक मोहनीय आदर्श बा लक्ष्य आड़कू ताकू टाणी नहीं थाए। साहित्य केवल तार मनरे दिए अपूर्व साहस आउ उत्साह आउ ता सहित प्रेरणा आउ अधिकार मानविकतार जो विकास पाई केवल कहा द्वारा अभिप्रेत ए साहित्य द्वारा ही अभिप्रेत। साहित्यर लक्ष्य हेउछि सत्य शिव आउ सुंदर। केवल साहित्य पाठ द्वारा जो आनंद उपलब्धि हुए ताहा क्षणस्थायी नुहे, ताहा क्षणिक नुहे, चिरंतन ही आनंद को से कौन करता है वास्तविक ब्रह्मानंद सहोदर बोली मध्य कहा जाय थाए। केउ आनंद को ये जो साहित्य पाठर आनंद ताको ब्रह्मानंद सहोदर बोली कहा जाय छे। साहित्य संपर्क रे आलोचना करी विख्यात प्राबंधिक शशिभूषण राय लिखिथिले जे साहित्य आमको कूपमंडूकत्वरु रक्षा करे। साहित्यर प्रसादरु घरे बसी जगतर जो बाहरर आ भीतरर मानचित्र देखा मिले। निजको जगतर छांचरे ढाली अहंतर प्रसार मध्य करिबा सहज।
ए रूपे देखिले प्राच्य और पाश्चात्यर जो सार निर्दास रही तार जिज्ञासार कौन अंत नहीं। सेहीपरि कहबाकू गले ये जो साहित्यर संज्ञा और स्वरूप कथा कहबा ताकू जदि आमे संज्ञा और स्वरूप को खोजिबा ताहले तार शेष नहीं। यह हूँ एक कौन असरंती अन्वेषा। साहित्यर प्रकार भेद कौन रही? काव्य, कविता, प्रबंध, गल्प, उपन्यास, नाटक, एकांकिका, रम्य रचना, भ्रमण कहानी, जीवन चरित, आत्मजीवनी, अनुवाद। ए समस्त होउचंती साहित्यर प्रकार भेद। आमर सिलेबस रे देइछि साहित्यर संज्ञा और स्वरूप, जहाँकि वर्तमान आम आलोचना कले प्राच्य मतरे साहित्यर संज्ञा कौन, पाश्चात्य मतरे साहित्यर संज्ञा कौन, एवं ता सहित आलोचना कले कलार आदर्श कौन, साहित्यर स्वरूप कौन, किपरि भाव में साहित्य को समाज दर्पण बोली कह जाइछि, साहित्य सहित समाज किपरि भाव में निबिड़ कौन रही बंधन रही, किपरि भाव में साहित्य और समाज ओतप्रोत भाव में जड़ित से विषय में आलोचना कले। जदि आपण मानकु भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, जहा फଳରେ कि प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।